kaninyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako? Nangutana si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw dito ilawom sa kahoyng igera sa wala ka patawgan ni Felipe. Si Nathaniel mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilawom sa kahong igera? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Ug miingon siya kanila, sultian ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog manglingkod. Happy Fiesta kaniyong tanan. Atong mga kaparian nga in charge sa atong exorcism ministry, Father Salon, Father Darwin, ug mga kaparian, mga volunteers nato sa atong ministry sa pagpangalagad sa gugma sa tao, mga parishioners, mga kaigsuunan, ato na pong pagtahod sa atong kora paroko dinhi sa atong parokya, si Father Mayel. Mayong buntag o happy fiesta kaniyong tanan. Salamat kaayo una sa tanan, magpasalamat ko sa inyong pagampo diri kanako. Salamat sa inyong trust and confidence nga inyong gipakita kanako sa akong pagampo og taas nga pagpamalandong. Akong nabati og nakita ang akong tawhanon nga kahuyangan o kakwangan. Mao nga kung gidawat kini og akong nabati nga dili ako angayan nga mga lagad sa atong diocese sa Tagbilaran. Mao nga tungod niini ako dumili pagdawat sa pagpili kanako sa Santo Papa Pope Leo nga mahimong obispo sa Tagbilaran. Bugat kayo nga desisyon nga akong gihimo, pero ako mong pasaligan nga gikan ni sa akong kasing-kasing. Mao nga padayon sa inyong pagampo kay kini akong gibuhat alang ni sa atong kaayuhan sa atong simbahan nga Katoliko. Tungod ni kay ako nahigugma sa atong simbahan ug akong nakita nga dili ako angayan nga moalagad isip obispo sa atong diocese. Manghinaot ko sa inyohang pagpadayon sa pagampo. Mga igsuon, tuguti ko ninyo nga mupaambit o pamalandong kini akong giandam nga homily kay reading of the day. Ako ka bantay aning atong gospel, pero tuguti lang ko ninyo nga akong ipaambit ninyo. Ang atong ebanghelyo karong adlaw naghisgot kabahin sa gugma. Love one another as I love you. Mao ni ang mando sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga apostoles ug nganhi kanato karon. Dili
lang kay love one another. Kining mando nga love sayon ra isulti. Pero lisod buhaton. Sayon ra kung ang tao nga imong gihigugmang daan o buutan o compatible mo, why problema. Pero katong mga tao nga lisod higugmaon kay maoy nakadaot sa imong pagkatao, katong mga tao nga dautan lisod higugmaon, pero unsaon man nga ang Ginoo nagsugo man nato nga higugmaa ang imong isikataw. Unsa man ang klase nga gugma nga gipakita ni Jesus? A love that sacrifices, a love that forgives, a love that remains faithful even when hurt. Si Jesus nahigugma bisan nga siya gibudihian. He forgave even while hanging on the cross. He continued loving even when people rejected Him. Mao kana ang Christian love. Mga igsoon, love is not just a feeling. It's a decision. Love is action. Sayon kaayo mo post o mo quota about love diya sa Facebook, di ba? Sayon mo ingon ta, I care for you, I love you, pero ang tinuod nga gugma makita sa ordinaryong buhat adlaw-adlaw. Kanang inahan bitaw nga mumata sayo sa buntag kay magluto para sa mga anak, kay mo eskwela ang mga bata. That is an expression of love. Kanang atong papa, kanang mga amahan nga musayog mata tungod kay mo drive pag habal-habal o managat ba bisan og kapoy aron lang makakaon ang pamilya. That is an expression of love. Kanang bata nga mo obey o mo respeto sa ginikanan, that is an expression of love. Ang tao nga mo pasaylo bisan nasakitan, that is love. Usahay gusto ta og grand expression of love, pero maoy holy acts of love are quiet and unseen. Isa ka ng pag-smile, a listening ear, patience, pagsabot, remaining faithful, choosing not to hurt back. Kana mga butang gagmay tan-awon pero dako kayo diha sa mata sa Ginoo. Karong panahona daghan ang mga samaran emotionally and spiritually. Daghang pamilya ang nagkagubot sa relasyon, relations are broken because of pride, anger, selfishness. And that is why si Jesucristo karong adlaw nagpahinumdum kanato, the world will know we are His disciples not because we are powerful or successful, but because we love. So mao ni ang atong mga igsuon nga nag-volunteer sa atong ministry, exorcism ministry dinhi sa atong diocese karon, mao ni ang inyong expression of love, paghatag sa inyong kaugalingon ngadto sa mga tao. Dili lang tungod sa titulo o sa ranggo nato sa katilingban, dili tungod sa atong achievements, but because adunay gugma diha sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Mga igsoon, kung gusto nato mahimong tinuod nga sumusunod ni Kristo, kinahanglan makat-unta sa gugma nga mosakripisyo. Tungod kay ang tinuod nga gugma always costs something. Sometimes love means being patient when tired. Mapasayloon kung masakitan ta. Staying faithful when tempted to give up. Helping even without recognition. Bisag di ta mailhan, mutabang ta.
Umaw ka na ang gugma ni Kristo. Busa karon, pangutanon nato ang atong kaugalingon, does my family feel loved by me? Nakabati ba ang pamilya sa akong gugma? Do I speak with kindness? Am I capable of forgiveness? Makita ba si Jesus sa akong kinabuhi? Kaysa katapusan mga igsuon, ang kinabuhi is not measured by wealth. Ang kinabuhi dili sukdanan ang success. Dili sukdanan ang ranggo nato sa katilingban. Life is measured by love. Ug tingali ang pangutana sa Ginoo kanato sa katapusan, dili how much we achieve. Dili unsay ranggo nimo sa kalibutan, unsa kadaghan ang imong kwarta, unsa ang imong posisyon sa kalibutan. Apan He will ask us how well you love. Amen. Palihog tindog.